Hey guys, namaste. वेलकम टू माय मुकबैंग वीडियो। आज मैंने अंडा और ये 2 PM नूडल्स है एंड 2 PM नूडल्स it is akbare खुर्सानी एंड दिस इज कुकुम्बर काकड़ा ककड़ी खा रहे एंड अनियन एकदम ये तीखी तीखी खुर्सानी। Mm. 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 Ah. Oh my god. Mm. Ah. Mm. 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 Ah. Very spicy.
Okay. Thank you guys for watching my channel. Bye bye.